السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستوں، آج میں آپ سے ایک دو ٹرکس شیئر کروں گی تفسیر کو آسان طریقے سے یاد رکھنے کی دو ٹرکس شیئر کروں گی۔ یہ جو دکھ رہا ہے آپ کو، یہ دو ٹرکس ہے اس کے اندر۔ یہ میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ ٹرکس دکھاؤں گی۔ پہلے ہم تفسیر سنتے ہیں۔ آج آیت نمبر 51 سے البقرہ کی تفسیر سٹارٹ ہوگی، تو چلیے پہلے دعا پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ اور جب، وَعَدْنَا وعدہ کیا ہم نے، موسیٰ سے، 40 لیلتاً راتوں کا، 40 یعنی عربی میں جو نمبرز ہے اس کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے 10 تک، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہاں پر 40 کہا گیا ہے۔ 1 2 3 4 یعنی 4، 40 یعنی 40 ہوتا ہے۔ 40 لیلتاً راتوں کا، ثم پھر، اتخذتم بنا لیا تم نے، العجل بچڑے کو، معبود، من بعدہ بعد اس کے، وانتم اور تم، ظالمون ظالم تھے۔ اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، یعنی اب یہ سمندر پار کر کے کہاں پر آ پہنچے؟ سمندر پار کر کے فرعون سے نجات ملی ان کو۔ پھر سمندر پار کرنے کے بعد کیسا علاقہ رہتا ہے؟ صحرا، یعنی صحرائی علاقے میں یہ اب آ پہنچے سمندر پار کر کے، فرعون سے نجات ملی ان کو۔ اب یہ کیسے لوگ بن گئے؟ ایک آزاد خیالی لوگ بن گئے، انڈیپینڈنس ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ایک جو ظلم تھا، خوف تھا، ڈر تھا، غلامی تھی، اس سے آزاد ملی۔ اب ایک انڈیپینڈنس ہوئے۔ کون؟ بنی اسرائیل انڈیپینڈنس بن کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحرا میں آپ پہنچے۔ تو تب کیا ہوا؟ تب ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے طور پہاڑ پر بلا لیا۔ کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی ایک طرح سے اللہ کے ساتھ میں اپوائنٹمنٹ تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر تورات دینے کے لیے بلایا تھا۔ تو ان کی قوم نے اس کے پیچھے کیا کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، اللہ کے بلانے پر طور پہاڑ پر گئے، تو انہوں نے اپنے پیچھے اپنے قوم کے دیکھ ریکھ کے لیے ہارون علیہ السلام کو ان کے اوپر مسلط کر کے یہ کہاں پر گئے؟ طور پہاڑ پر چلے گئے اللہ کے بلانے پر۔ تو ان کے پیچھے ان کی قوم نے کیا کیا؟ ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ کس کو؟ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ یہ ایک غلام قوم تھی۔ کون؟ بنی اسرائیل۔ غلامی کر کے، فرعون کی غلامی کر کے، ایک ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ وہ کیسے ایک طریقے سے جی رہے تھے، ایک غلام، یعنی ریسپیکٹ نہیں تھا ان کو، ایک سیلف ریسپیکٹ بولنے کی چیز ان کے اندر نہیں تھی۔ غلامی کر کے ماحول ان کے اوپر اثر انداز کر گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک ریزن تھا۔ اور کیا ہوا؟ فوراً ان کو انڈیپینڈنٹ بھی ملا تھا، فرعون سے نجات بھی ملی تھی، وہ ڈر بھی چلا گیا۔ انسان ایک اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انسان کے لیے؟ فرشتے کیا ہے؟ اللہ کے حکم بجا لاتے ہیں، وہ ایک
جیسا کہ ایک مشین ہوتا ہے اس طریقے سے کام کرتے ہیں فرشتے. مگر انسان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسی مخلوق بنا کے پیدا کیا, یعنی انڈیپینڈنٹ مخلوق بنا کے پیدا کیا ہے. وہ خود اپنا حساب کتاب جو اچھا ہے برا ہے صرف ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے کہا تھا. آدم علیہ السلام سے کیا کہا تھا, جاؤ اترو یہاں سے زمین میں چلے جاؤ اور تمہارے ہدایت کے لیے میں وقت فوقتاً میں تمہاری ہدایت کے لیے کس کو بھیجوں گا, پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا. یہ اللہ نے کہا تھا. اس طریقے سے کہتے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجتے گئے تو انہوں نے ہماری ہدایت کا راستہ ہمیں دکھایا, مگر ہم وہ ہدایت کے راستے کو بھول بیٹھے ہیں. تو اب یہاں کیا ہوا تھا, انہوں نے کیوں بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. جب یہ مصر میں تھے تب وہاں ایک کیا رولز تھی کہ مصر یعنی فرعون کے جو غلامی میں تھے, وہ فرعون کا جو قوم تھا وہ کیا کرتا تھا, وہ بچڑے کی پوجا کرتا تھا. کیا کرتا تھا, بچڑے کی پوجا کرتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, ایک آدمی تھا اس کا نام سامری کہہ کے ایک آدمی تھا. کب کی واقعہ ہے, جب سمندر پار کر کے صحرا میں آ پہنچے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے, اللہ کے بلاوے میں طور پہاڑ پر گئے. تو انہوں نے ایک لیڈر بنا لیا. کون, بنی اسرائیل نے اپنے ہی اندر ایک لیڈر بنا لیا, سامری کہہ کے اس کا نام تھا. اس نے کیا کیا, سب جو بنی اسرائیل جو تھے ان کے مال و متاع کو جمع کر کے, یعنی سونا چاندی ہو سکتا ہے, اس سب کو جمع کر کے اس نے کیا کیا, جو یہ مصر میں تھے تب ایک کاریگر تھے, اچھی کاریگری جانتے تھے. انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا, ایک بچڑا بنایا, سب مال اکٹھا کر کے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کو اور کہا کہ یہ ہمارا معبود ہے, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. ہاں کیا کہا, یہ ہمارا معبود ہے, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے خدا نے ہم کو بھول گئے, موسیٰ علیہ السلام کے خدا نے ہمیں بھولا دیا, انہوں نے ہمیں صحرا میں لا کر چھوڑ دیا, یہ ہمارا الہ ہے. یعنی وہ جو بچڑا تھا اس کا اس قدر اس کا ایک اسٹیچو بنایا تھا کہ اس کے اندر سے ایک آواز بھی آتی تھی. کیا آتی تھی, اس کے اندر سے ایک آواز بھی آتی تھی. اس طرح کے ایک بہت اچھے کاریگر تھے یہ مصر کے شہر میں, اس لیے انہوں نے اس قدر سے ایک اسٹیچو بنایا تھا اور کہا کہ یہ ہمارا الہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے الہ نے ہمیں بھول گئے, صحرا میں لا کر ہم کو بھول دیا. تو یہ ایسے کہہ کے اس کو الہ بنایا. تو کیا ہوا, ادھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزما لیا ہے. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے, ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزما لیا ہے. سامری نے ان کو بھٹکا دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا, تو موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے سے واپس پلٹے اور ان سے حساب لیا کہ یہ کیا ہے. تو سب کہنے لگے کہ قوم کی جو زینت ہے اس سے سامری نے بچڑا گھڑ لیا اور اس میں سے آواز بھی آتی تھی. کیا آتا تھا, اس سے آواز بھی آتی تھی. کہنے لگے یہ ہے تمہارا الہ, اور موسیٰ علیہ السلام کا الہ تو ہم کو بھول گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کے جواب میں, ان کو نظر نہیں آ رہا تھا اور ان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہے. بہرحال یہ ایک طویل قصہ ہے, اس کو ہم آگے سنیں گے سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 85 کے بعد. اس میں جو بھی ہے ایک قصہ آتا ہے, انشاءاللہ جب تک ہم وہاں پہنچ گئے تو ہم سیکھیں گے, ورنہ آپ کے پاس ترجمے کی کتاب ہو تو اس میں تھوڑا بہت ڈیفینیشنس ہے, وہ آپ سن سکتے ہیں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کی وعدے پر بلایا اور تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا, اور یہ سب تم کیا کر رہے تھے, دراصل ظلم کر رہے تھے اپنے اوپر. کیا کر رہے تھے, یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے, اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. اب یہ آیت کی یہ تفصیل ہے. کیا آیت ہے, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, جب اللہ نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے. اور وہ کون تھے, وہ ظالم ہی تھے. اور ابھی نیکسٹ پڑھیں گے انشاءاللہ, اگلی آیت پر چلتے ہیں. ثم عفونا عنکم
मिन बअदि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। मैंने आपको ये नहीं दिखाया, क्या आयत नहीं दिखाया। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। सुम्मा फिर, अफ़ौना दरगुज़र किया हमने, अन्कुम तुमसे, मिन बअदि बाद, ज़ालिका इसके, लअल्लकुम ताकि तुम, तशकुरून शुक्र अदा करो। यानी इसके बाद अल्लाह ने फिर उनको इसको माफ़ कर दिया, क्या, इनके गुनाह को। वो किस तरीके से माफ़ किया वो अगली आयत में आती है, पहले ये आयत का तफसील सुनते हैं। फिर दरगुज़र किया हमने इसके बाद ताकि तुम शुक्रगुज़ार बनो। शुक्र यानी किसी के नेमत का इजहार करना ज़बान से या अमल से, अपने मालिक का शुक्र अदा करना। यानी इतना बड़ा जुर्म अल्लाह ने माफ़ किया, यानी जो शिर्क तुमने किया था उसको माफ़ किया ताकि तुम शुक्र करो। क्या करो? शुक्र अदा करो। तकलीफ़ की भी बातों का ज़िक्र कम करना चाहिए, क्योंकि तकलीफ़ का ज़्यादा सोचेंगे तो वो और तकलीफ़ देगी। यानी तकलीफ़ का ज़्यादा जो तकलीफ़ है या गुज़र चुका है उसका ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। वो क्या करता है, हमको और भी ज़्यादा तकलीफ़ देता है। और अगर बस हो गया जो हो गया तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। जो हो गया सो हो गया, अब जो है आगे उसके बारे में आप अपना फ़िक्र करें। तो इस आयत में बस इतना ही। अगली आयत देखते हैं। वइज़ आतैना, सॉरी फिर से भूल गई। वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। यहाँ पर देखिए, ये आयत के साथ में तफसील आप सुनते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको, जो उर्दू जिनका अच्छा रहता है तो उनको बहुत आसानी से वो समझ सकते हैं, इसको, ये आयत को समझ सकते हैं। आप बस आपको क्या करना है, एक जो आयत आप दिन दिन पढ़ते हैं ना उसको रिपीटेडली पढ़ना है। छोटे छोटे आयतें हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 3 आयत 4 आयत पढ़ते हैं, तो उसको रिपीट करें और तफसीर सुने। तफसीर बार बार सुनने से क्या होता है, वो हमको याद रहती है। तफसील के साथ सुनेंगे तो वो स्टोरी बनकर हमारे दिमाग में याद रहता है। क्या होता है, स्टोरी बनकर हमको याद रहता है तफसीर सुनते रहेंगे तो। और बेहतर है कि मैंने आपको जो बुक दिखाया था वीडियो में, वैसा एक बुक बना लें और नीचे से तर्जुमा, इधर से तर्जुमा लिखे, इधर से तफसील लिखे, और डेली पढ़ते जाएंगे तो आसानी से, बहुत आसान तरीके से आपको कुरान समझ में आ जाएगा। मेरी प्यारे बहनों, एक करे, मैं जो कह रही हूँ उसको तुम ज़रूर करें। इंशाल्लाह जन्नत की एक सीढ़ियाँ हैं, हाँ, सीढ़ियों में चढ़ते जाएंगे तो जब भी देखें आप, पहले शुरुआत है ना, बहुत तकलीफ़ है, बहुत गरां गुजरती है हम पर। क्या बहुत तकलीफ़ लगता है कि ये काम हम कर ही नहीं सकते, क्या ये काम हम कर ही नहीं सकते, हमसे इम्पॉसिबल, होगा ही नहीं। मगर ऐसा नहीं है। ये एक बार मेरे बहन लोग, आप है ना, ये एक बार शुरुआत करें, फिर आपको तकलीफ़ कुछ भी नहीं लगेगा। एक 15 से 20 दिन आपको एडजस्ट करने में थोड़ा बहुत तुमको तकलीफ़ होगा। बहुत कुरान में आता है कि अगर ये पहाड़ पर उतरता, ये कुरान अगर पहाड़ पर उतरता तो पहाड़ रेज़ा हो जाता, यानी टूट कर रेज़ा हो जाता। तो एक कुरान बहुत भारी है, इसके लिए हिदायत की ज़रूरत है। मगर जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो या एक चाहत हो पढ़ने की, उसको कुछ मुश्किल नहीं है। आप आज़मा के देख ले, एक 15 दिन आपका है ना, एक कुरान में आप देंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर आसानी होगी और इंटरेस्ट भी होगा पढ़ने के लिए। आपको सब काम जल्दी फटाफट करके इसके तरफ दौड़ेंगे आप, ऐसा इंटरेस्ट होगा आपको। अब आप देखिए, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे बच्चों की स्टडीज़ मैं कराती हूँ। क्या मैं
बच्चों की स्टडीज़ कराती हूँ। बच्चे मेरे, एक बच्चा मेरा 8 क्लास में है, 8th में, एक बच्ची मेरी 3rd स्टैंडर्ड में है। उनको मैं उनकी स्टडीज़ कराती हूँ, उनको निकलाना, उनको स्कूल भेजना, उनका टिफ़िन रेडी करना। उसके बाद में मेरे घर में मेड भी नहीं है, मैं खुद मेरे घर का काम करती हूँ, हर एक काम घर का करके फिर मैं इसको भी टाइम देती हूँ, ये भी पढ़ती हूँ, मैं घर का काम भी कर लेती हूँ, बाज़ार को भी मुझे ही जाना है, सब काम भी मैं करना है, मैं कर लेती हूँ, माशाल्लाह से मैं कर लेती हूँ। ये सब क्या है, एक अल्लाह की तरफ, अल्लाह का खौफ है। ये अल्लाह का खौफ जो है इसको मुझे इसकी तरफ खींचता है। ये जो अल्लाह का खौफ है ना, उसको ये मुझे इसकी तरफ खींचता है। और नियत कर ले आप, इंशाल्लाह से ज़रूर होगा। ये सब चीज़ों से बेहतर है, घर, माल, दौलत, जो भी पैसा, सब कुछ है ना, उससे बहुत बेहतर ये चीज़ है। हम जो भी माल, हमारा सांस कब तक है हमें मालूम नहीं, कब हमारा सांस रुकने वाला है हमको कुछ मालूम नहीं, मगर हम लेकर क्या जाने वाले हैं, ये जो इल्म है, ये जो हम सीख रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं, सिर्फ यही चीज़ हम लेके जा सकते हैं, वरना 1 रुपया भी हम इस दुनिया से उस दुनिया को नहीं लेके जा सकते। इसलिए प्लीज़ आप इस पर गौर व फिक्र करें, आप पढ़े, इसको पढ़े, बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है, पढ़े, अमल करे बस। अब यहाँ पर अब नेक्स्ट आयत देखते हैं। व इज़ आतैना मूसल किताबा, कौन सा, 52 आयत नंबर। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ने इनको फिर दरगुज़र किया ताकि वो शुक्र अदा करें। ये इसका तफसील मैंने बताया था। नेक्स्ट आयत पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बातें हो चुकी, अब बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नेक्स्ट आयत देखें। व इज़ आतैना मूसल किताब वल फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। व इज़, और जब, आतैना, दी हमने, मूसा को, अल किताबा, किताब, वल फुरक़ाना, और फुरक़ान, लअल्लकुम, ताकि तुम, तहतदून, तुम हिदायत पा जाओ। यहाँ पर देखें, बाज़ ने कहा कि जो मौजिज़ा अल्लाह ने उन्हें दिए थे वो फ़ुरक़ान है। यहाँ पर फ़ुरक़ान बहुत डिटेल्स में नहीं है ना, इसलिए बाज़ लोगों ने क्या समझा इसको, जो मौजिज़े अल्लाह ने इनको दिए थे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को जो मौजिज़ात दिए थे वही फ़ुरक़ान है, मगर इसकी नफ़ी की बहुत चांसेस है, क्योंकि मौजिज़ात कब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिया था, जब फ़िरौन के दरबार में, मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में गए थे, तब इनको मौजिज़े मिले थे। जब फ़िरौन से बनी इसराइल को नजात दिलाने के लिए जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में गए थे, तब फ़िरौन ने क्या कहा था इनको, जो जादूगरों को बुलाकर जो कहा था कि अपना अपना जादू दिखाओ, तो मूसा अलैहिस्सलाम का जादू उन सब के जादुओं पर भारी पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अपनी असा को ज़मीन पर मारो। उन्होंने अपने असा को ज़मीन पर मारा तो वो क्या बन गया, अज़दा बन गया, और सब सांपों को वो खा गया, वो अज़दा खा गया। ऐसा एक मौजिज़ा था। वो कहाँ, कब मिला था, जब बनी इसराइल को नजात दिलाने से पहले फ़िरौन के दरबार में। ये किस्सा कब हुआ है, फ़ुरक़ान देने के लिए अल्लाह ताला ने कब बुलाया, जब समंदर से पार होकर ये सहरा में आए थे। 40 साल जब अल्लाह ताला ने 40 रातों के लिए अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ पर बुलाया था, तब ये खिताब इनको दिया था, क्या, फ़ुरक़ान। बाज़ ने कहा जो मौजिज़े अल्लाह ने उन्हें दिए थे वो फ़ुरक़ान है, बाज़ किताब की समझ है, बाज़ तौरात। और जब दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात और फ़ुरक़ान, बाज़ ने कहा फ़ुरक़ान से मुराद फ़ुरक़ान ही है। और बाज़ ने कहा कि ए मौजिज़ात जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी वो असा और जो भी मौजिज़े अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी वो कहा बाज़ लोगों ने जो आयत है उसे इंटरप्रेट करने का यानी एक्सप्लेन करने का समझ भी अल्लाह के तरफ से मिलता है। तो बाज़ लोगों ने ये आयत की समझ कहा, इसको अमल का तरीका भी वही के ज़रिए उतरी थी। बाज़ लोगों ने ये कहा इसको नमाज पढ़ो, कैसे पढ़ो, ये सब कुछ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
करके दिखाया था। नमाज पढ़ो कहा गया था, मगर कैसे पढ़ो वो कुरान में नहीं है। वो सब किसने करके दिखाया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको करके दिखाया था। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को कुरान भी दी और फुरकान भी, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। मौजिज़ात तो पहले मिले थे, तो उसकी नफ़ी की बहुत चांसेस है, तो ये इससे मुराद तौरात ही है। क्या है? इससे मुराद किताब और किताब की समझ है, यानी फुरकान इससे मुराद है। ओके, अगली आयत में चलते हैं। क्लियर हुआ ना आपको? आप अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कमेंट करें। वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरकान लअल्लकुम तहतदून, यानी वइज़ और जब दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब यानी फुरकान तौरात, वल फुरकान लअल्लकुम तहतदून यानी किताब और किताब की समझ, ताकि तुम इस बात को समझ सको। अब नेक्स्ट आयत देखें, थोड़ा लंबा आयत है, जल्दी जल्दी से इसकी तफसील बयान करती हूँ मैं। अगर ये तफसीर करूँगी तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसकी तफसीर करती हूँ। तो आज जो मैंने कहा था आपको, यहाँ पर एंड करते हैं 50। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे 2 ट्रिक्स शेयर करने के बारे में कहा था, तो चलिए ट्रिक्स को ओपन करते हैं। इस ट्रिक्स को, ट्रिक्स क्या है? ये 2 ट्रिक्स हैं। पहला ये है कि आप एक बुक ले लें, ऐसा एक डायरी ले लें। तो इसमें क्या करें, आप जो आयत डेली आप पढ़ते हैं उसको हाईलाइट बनाकर लिख लें। क्या कर लें? हाईलाइट बनाकर लिख लें। जो हाईलाइट करने की पॉइंट्स होती है उसको आप लिख सकते हैं। क्या कर लें? आप उसको लिख लें शॉर्ट में हाईलाइट कर इसके लिख लें। एक जो आयत है उसमें क्या कोड हो रहा है, क्या कोटिंग है, क्या हाईलाइट है, क्या बात कहा जा रहा है, उसको आप शॉर्टली लिख लें। शॉर्टली आप उसको लिख लें और यहाँ पर नीचे आयत नंबर डाल लें। और पहले ऊपर से क्या करना है, आपको जो कौन सा पारा है वो लिखना है। यहाँ पर मैंने देखो 2nd पारे का यहाँ पर लिखा हुआ है 2nd पारा रिवीजन सयकुलू और सूरतुल बकरा है। अब मेन जो पॉइंट्स है वो ऊपर से लिख लें, यानी ये बात जो मेन हेडिंग होती है उसके नीचे उसी पर आयत रहती है, एक 10-12 आयत उसी के बारे में रहती है। तो पहले आप क्या लिख लें, जो मेन बात है। यानी अब यहाँ पर देखें, क़िबला तब्दीली का हुक्म करके एक पॉइंट है, उसके नीचे जो क़िबला तब्दीली है किस तरीके से हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में 4-5 आयतें, उसके बारे में 5-10 आयतें ऐसा रहती है। तो मेन पॉइंट्स लिख ले, उसके बाद छोटा करके आयत ख़त्म होने के बाद उसको हाईलाइट करने के लिए आयत के नंबर डाल लें। इससे क्या होगा, आपको रिकॉल करने में आसानी होगी, बहुत फट से आप रिकॉल कर सकते हैं इसको। दूसरी एक ट्रिक ये है कि आप एक ऐसा पॉइंट बुक बनाकर रख लें। ये एक नॉर्मल सा खाली बुक है, इसको पॉइंट बुक बनाकर रख लें।